गुटे कहले जे माँ के डाक जे माँ सुनबे बोले माँ के डाकी डाकी हमें थकी गनो गो पिला माँ तो मोर डाके ठीक है नहीं नहीं सुन ले बिल्कुल नहीं सुन ले माँ सुना नहीं सुन ले माँ संगे तो आउ जड़े रहसन के गो माँ संगे बापा ए माहे न के माँ संग असुर अछि गो माँ संग केते जिनिस अछि सिंह अछि सांप भी अछि हमर भालडुंगरी रो हां सर्वेश्वर सर्वेश्वर भई आज्ञा 20 टंका प्रदान करिछन माँ महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति प्रदान करन्ते हरि बोल ए ग्रामवासींकर मध्य मंगल हो एक बार हरि हरि बोल सबरी ऐठार कथा टिके कहमा पर हां हां एटा आगो भजनटा सरुता हई गो नहीं गो पिला हां मां ई ननी मास नाने सुनले हां बापा के घाय डाकी देखो डाका गो ही भोले बाबा बोले ननीरा डाकी देखमा अरे जय जय भोले जय जय शंभु जय हो शिव शंकर अरे गणपति पिता
तुम्हें हो प्रभु तुम्हें तो पार्वती वर शिव शंभु भोले बाबा जटिया धरी ते कैलासपति तांको लिंगे पैंढाली आमे सोते हेमा मुकती तुम्हें अगति रगति बाबा हो तुमर आशीर्वाद में नेमा हो आहे प्रभु शिव शंकर भोले बाबा हे दिगंबर जय जय भोले जय जय शंभु जय हो शिव गणपति पिता तुम्हें हो प्रभु तुम्हें तो पार्वती जय जय भोले जय जय शंभु जय हो शिव गणपति पिता तुम्हें हो प्रभु तुम्हें तो पार्वती शिव शंभु भोले बाबा जटिया धरी ते कैलासपति शंकर लिंगे पैंढाली आमे सोते हेमा मुकती तुम्हें अगति रगति बाबा हो तुम्हारा आशीर्वाद में नेमा हो आहे प्रभु शिव भोले बाबा हे दिगंबर आहे प्रभु शिव शंकर भोले बाबा हे दिगंबर जेते डाकले भगवान ने सुन काय हला नहीं माँ के डाकलू माँ ने सुन ले बापा को डाकलू बापा ने नहीं सुन ले को एंता
চেতে ডাকলে বিনি শুনুন মা যদি শুনবে হ্যাঁ। বলে মাকে দুইটা জিনিস দরকার কাকানা দরকার গুটে হচ্ছে মন হ্যাঁ আর গুটে হচ্ছে ভক্তি ভক্তি করলা কুনার রসিক বরিয়া রসিক বগর্তী রাজকুমার বরিয়া সম্মান রক্ষা করি কিছু টঙ্কা প্রদান করেছেন হ্যাঁ। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার দাদা জনে 50 টঙ্কা প্রদান করেছেন মা মহালক্ষ্মী তাଙ୍କୁ কোটিয়ে সম্পত্তি প্রদান করন্তু একবার হরি বল। বল তো মাকে যদি আমি ডাকমা হ্যাঁ। মন এক চিত্র টিকে ডাকবা হয় গো মা নিহাতি ভাবে শুনবে শুনবে গো হে মা গো গিরি নন্দিনী কি জননী মা আগর নহপূর্ণা অভয়া মা গো গিরি নন্দিনী জগৎ জননী মা অন্নপূর্ণা অভয়া মা গো সিংহ বাহিনী মহিষা মর্দিনী মা ঢাকিতে ছত্র ছায়া গিরি নন্দিনী জগৎ জননী মা অন্নপূর্ণা অভয়া অন্নপূর্ণা অভয়া
ইনাও তুমি ভগবান শুনবে বলুছ নাই তো এটা কলি যুগরে ভগবান নাই শুনন কাই হেলা সত্য যুগরে থিলা দ্বাপর যুগরে সেবা আর কলি যুগে কেবল নাম নাম সত্য যুগে সিনা চারি পাদ ধর্ম থিলা ভগবান কে তপস্या কলে হা হা ভগবান নিজে ভক্তঙ্কর পাশ সকে হয় গো ভগবান ଥିଲେ ଭକ୍ତ ପାଖେ ত্রেতয়া যুগরে যজ্ঞ করি করি প্রভু রামচন্দ্র কে পাইଥିଲେ দ্বাপর যুগরে গোপী মানে সেবা করি করি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে পাইଥିଲେ পাইছিলে গো কলি যুগে কেবল নাম নাম নামকে কবি ব্রহ্ম সহিত তুলনা করে কাই বলি এই কলি যুগরে পাপ অংশটা বঢ়ি ଯିବା হা হা এবং পুণ্য অংশটা কমি ଯିବା কমি ଯିବା ସେଥିପାଇଁ ମାଳିକା ବଚନରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇପଦେ କଥା ଲେଖିଲେ কাই বলি গো ଲେଖିଲେ ଗୋ ইমা ভৈরবী ডাকরে ই পৃথিবী কম্পিব ই লোকে হইবে বিনাশ সরস্বতী যুগনি পরপরা বুড়ি খাইবে আগ ভৈরবী ডাকরে পৃথিবী কম্পিব লোকে হইবে বিনাশ সরস্বতী যুগনি পরপরা বুড়ি খাইবে না আজ্ঞা ধর্ম তো রহিব আহিবে সোনা মোর ভাই অনিল হা হা ভাগবতরে আমার ওড়িয়া ভাগবতরে অতি বড়ি জগন্নাথ দাস লিখিলে কেন লেখিলে গো রুচু ন রুচু খাও পিতা হা হা জাণ ন জাণ পঢ় পঢ় গীতা আমার কলিযুগর আয়ুষ হেলা 4,32,000 ବର୍ଷ হা হা কিন্তু কলিযুগরে মଣିষঙ্কর অন্য অত্যাচার যেতে বঢ়ি ଯିବା হয় গো মଣିষঙ্কর আয়ুষ ମଧ୍ୟ কমি ଯିବା কমি ଯିବା ଆଉ এই কলিযুগর আয়ুষ ମଧ୍ୟ কমি ଯିବା হা হা যেତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଯିବା হয় গো এই পৃথিবীরে আর কাଣା কাଣା ঘটি পারে বলি করে ভীম ভয় আর কাঁটা ঘটবা আর ফের ঘোড়বা হ্যাঁ আগ বাপা সাঙ্গে ঝিয়া বিরতি করিব ভাই সঙ্গতে ভলে গপাই ভাই 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 পকাইবে সোনা সোনা মোর ভাই আজ্ঞা ধর্ম তো রহিব লাগিবে সোনা সোনা মোর ভাই ନନିଲ হ্যাঁ କାହିଁ ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ হয় গো ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ ପାଖେ କଦଲି বেলপড়া কদলি গো ବେଲପଡ଼ା ପାଖେ କଦଲି ଏ ମାସିଓ କଦଲି ଗାଁ ଗো ଆମେ କଦଲି ସିଓ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ କେ ବୋଲି ହଁ ସବୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମାଳା ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହଁ। ତାଙ୍କର ଚଲା ବାଟରେ ସେଇ ବାବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସଦା ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର হরি বল এই কলিযুগ যেତେବେଳେ অন্ত ঘটিଯିବା ହଁ। ভীম বହି যাহা মালিকারে লেখি অছন লেখি তাহা ଅଛି। অক্ষরে অক্ষরে সত হয়ে হা হা আমার প্রিয় বন্ধু মানে কিছু কোটি ভারত মুদ্রা অনেক দর্শক মানে কিছু টঙ্কা প্রদান করেছেন হয় গো। মা মহালক্ষ্মী তাঙ্কু কোটিয়ে সম্পত্তি প্রদান করন্তু বলো আনন্দে কবার হরি 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 বল। বল ননিল ও তেণু করি করি ଆମେ କଲିଯୁଗରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ମାତ୍ରକେ ହଁ, ହଁ। ହରିନାମକେ ଟିକେ ଗାନ କର୍ମା হয় গো ଆଉ ଏଇ କଲି ଯୁଗ ଭବସାଗରୁ ଆମେ ପାରି ହେମା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା হা হা ଏ ନନି কাই হেলা গো ଇ କଲି ଯୁଗେ ତୁଇ ଯଦି ମୁତି ଏ এই হেবি করে গাড়ছা ମୁକ୍ତି ପାଇବ କହିଲି ଗୋ ହେବି ପାବ ବୋଲେ ସେ ହରି ନାମ କେ হে মন ভজতা তুই হরি নামরে আরে হরে কৃষ্ণ হরে
রাম এ মন জপথা তুই রাতি দিনরে আরে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ এমন ভজতা হরি নামরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম জপতা রাতি দিনরে রাধে কৃষ্ণ বদিলে পাইব অচল প্রকৃতি জপিলে পাইব অচল সম্পত্তি রে অচল সম্পত্তি রে অচল এততে নদী পে কাল জমে হরে কৃষ্ণ রাম এমন জপতা রাতি দিনরে রাধে কৃষ্ণ রাধে 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 ନନୀନ ଆମର ତିସା ନାମରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର হরি হরি বল ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏକ ବାର হরি বল ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ଆଗ ହରି ନାମ ଯେ ସଂସାରରେ ସାର ହରି ନାମକୁ ଧରି ଭବ ହୋ ଉଦ୍ଧାର ନନୀନ ତେଣୁ କରି ମଦନ ନାମରେ ବାପା ଜଣେ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟ ରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଏକ ବାର হরি বল ତେଣୁ କରି ସମସ୍ତେ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଛୁ ମାତ୍ରକେ ଆମେ ସେ ହରିନାମକେ ଟିକେ ଗାନ କରିବା এ তুমি তো হরি নামক গান করবা লাগি কহিছ ହଁ হেলে মুই গোটে নূয়াটা করমি গো ହରିନାମକେ ଛାଡ଼ିକରି ନୂଆଟେ ଆଉ ନୂଆଟେ କାଣା ଅଛି କେ ନେଇ ରାନୀ କେତେ ପଚାରୁଛ ଜାନି ଜାନି মোর সুরুননি কেতে পচারুছ জানি জানি তিনি পাদ পদ্ম তিনি মাতা পদ্ম তিনি রে মোর নেই রানী কেতে পচারুছ জানি জানি হে মোর সুন্দরী কেতে পচারুছ জানি জানি মাতা পদ্ম তিনি হেলা सुनरे न बचाइना सुनरे न बचाइना सम्बलपुरी सुनब आर सेही पद में जन्म होई मुई देले केते पचारू छ जानी जानी हे मोर सुंदरी जानी केते पचारू छ जानी मिश्रण कर हिसाब करुछ नहीं मुझे जिन पद्म फूल रे जन्म ही से पद्म फूल रे केतेटा कंटा केतेटा नाड़ केतेटा पाकुड़ा हे सब के हिसाब कर बोलुछे पैसा पतर हिसाब कर मास तो पूरे तोल गो आगो हिसाब कर हो ननी मिश्रण कर आ केते कंटा हैला हे सुज्ञान ये मार 108 बेला से पद्म पाकुड़ा আর সেই পদ মে জন্ম মুই এই তিরি রে মর গেলে কেতে পচারি ছ জানি হে মো সুন্দরী নামে
কেতে পচারিছ एक नंबर रे राधा कृष्ण माई भण जाहि करी काहे जे बेराती करते हां से माने विवाह नहीं करते राधा कृष्ण बाल्य काल रे थोरे विवाह करथिले नहीं गो पिला है तो काहे हले जे माई भण जाहि कर से माने विरति करथि से कथा बुझे हाँ हाँ आहे सुना सुना सुजा जाना देई पारी पुराण कथा तो करहे श्रवण आगो सत्य त्रेता द्वापर आउ देख कली जन्म है सुन साधु साई सत्य त्रेतया द्वापर कली बोली कर चारिटा जुग अछि तो तेणु करी कर भगवान से नारायण लीला करबा पई पुनी थरे आउ गुटे जुग बाहर कर किन जुगटा आगो सत्य कल्प जुग देख प्रभु नारायण आगो दामोदर बेसकु से करिले धारण सत्य कल्प जुग बोली कर गुटे जुग थिला तो सेही प्रभु नारायण दामोदर वेश धारण करथिले आउ राधा राई रूप रे जन्म हेले आगो जुग से राई देख प्रभु को पचारी आगो पर चोरा पीरती कथाए कहे मुरारी दामोदर के राई पचरौछन हे प्रभु दामोदर सब कथा मते कहलो प्रभु गुटे कथा केनता तुमे गुप्त रखलो से चोरा पीरती बेले काना टिके मते बुझे के कहो बेले तो दामोदर राई के कहूछ जे ई जन्म रे तमे आ मुई तो स्त्री एवं पुरुष आम रामनाथ भैया क्या कलारे सम्मान रक्षा करी 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करिछन तांको अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन हो एक बार हरि बोल तार संगे संगे कुश पुंजी एवं वेणुधर पुंजी आज्ञा सम्मान सहित से बंधु मध्य 120 टंका प्रदान करिसंती बोला आनंदे सागर एक बार हरि हरि बोला तो राई पचरो छन दामोदर काना जे चोरा पीरती बेले काना प्रभु तो दामोदर कहले जे ई जन्म रे तमे आ मुई तो स्त्री पुरुष तो केबे चोरा पीरती नहीं है तमे जदी चोरा पीरती करबो बोले द्वापर जुग रे तमे राधा रूप रे जन्म हेबो एवं मुई कृष्ण रूप रे जन्म हेबो सारा संसार लोग जानिथिबे जे राधा कृष्ण माई भणजा किंतु तमे मुई तो जुग जुग जीव एवं परमहि को जन्म हेमा सेही समय मते तमे भंजा कहथिबो आ मुई तुमको माई कहथिबी सेही समय चोरा पीरती कर्मा जे केते मजा लागबा तापर तमे जानि परबो चोरा पीरती काना जे तो आग द्वापर जुगर देख होइले जन्म आग राधा कृष्ण माई भणजा होइथिले जाना
प्रभु दामोदर कथा देइथिले राई को बोली करी द्वापर जुगरे राधा कृष्ण हिकर जन्म हेले एवं माई भणजा हिकर से माने प्रियति खाली करी कहो। समस्त सिना माई भणजा बोली कर कहउछन किंतु राधा एवं कृष्ण तो जीव एवं परम आगो एही परी जाण ज्ञा पुराण बिहान आहे भूथिले क्षमा कर सभार जन तो यहाँ रे घर के जी वर्ष समय हो गला घर के जी माँ मानकर दुईटा प्रश्न हैला राधा कृष्ण माई भणजा हे करी से माने विवाह काजे करिथिले हाँ हाँ दुई नंबर रे क्यों क्यों भगवान को अभिशाप गांधारी धृतराष्ट्र अंध होइथिले लक्ष्य देव मोर ध्यान मंडले पहले धृतराष्ट्र अंधा हेबार गोटे कारण अछि हाँ गांधारी अंधारी हेती गानारी अंधोनी नहीं से जन्म अंधुणे नहीं तांकर स्वामी अंधा हेबा हेतु मोर स्वामी तो अंधा लोक देखी नहीं पारबा मुझे देखी कर काने लाभ तो दिने गांधारी हेटा अभिनय करथिले अंधा हेबार हाँ हाँ तो तेणु कर ई कथा के समस्त ध्यान देवार कथा है गो दिने पुराण शास्त्र चालुथिला हाँ स्वर्गपुर रे है गो पूर्व जन्म धृतराष्ट्र कथा हाँ हाँ तो सेई समय धृतराष्ट्र को निद आसीथिला हाँ तो निद आसला समय पुराण शुणु शुणु तांको निद आसीथिला आ पुराण शुणी शुणी कर से माने हुंकार मारुथिले है गो तो तेणु करी आमर कली जुगरे आम इटा होचे दंड हाँ। दंड होचे गंधर्व कला है गो माने दंड रे जहा जीवा शास्त्र कथा आलोचना हेबा हाँ हाँ शास्त्र कथा चलला समय रे समस्ते कल कल मलमल कि एंता निद आसुतले घर के पलाबे आ शास्त्र चालुथिला समय जदी कलकल हेबे निद एंता झुमरथिबे से माने भी पूर्व जन्म रे अंधा हेकर जन्म हे धृत राष्ट्र पूर्व जन्म रे पुराण सुनु सुनु निद आसीथिला आ से माने एंता निद रे सुई करी पुराण सुनुथिले कर से माने ई जन्म रे अंधा हेकर जन्म हाँ हाँ तेने कर सम देवगण सोई करी एबे एडे बड़ ब्रह्म एडे बड़ भागवत कथा ब्रह्म ज्ञान कथा सुनुछ जर जन्म रे तो अंधा है बुझा तेणु कर समस्त पुराण चलला समय समस्त ध्यान देवार कथा जे कल कल नहीं कर समस्त शांति श्रृंखला रे पुराण सुनबार कथा है तो तापरे